भाई कॉलेज तो मस्त है और हॉस्टल भी मस्त है। नेक्स्ट ईयर एक ट्रॉफी हम भी रखेंगे, मजा आएगा भाई। बस मत लग भाई। अरे बर्थडे रूम नंबर 109 ठीक है। ओके ब्रो। कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे भाई। भाई फर्स्ट ईयर है, पूरा मजा करेंगे। मजा करेंगे। ये नाम की जिदान सबसे धक्का मार तो आया चले ना। और दादा भूलते रहियो। ये वाला राइट वाले की है। उठ তিনিও কেনেকৈ কথা পাতিব নাজানো। মা মোক ক্ষমা কৰিবা, আজি মই হাৰি গ'লোঁ। মই আৰু নোৱাৰিছোঁ। হোষ্টেলৰ তথাকথিত গুণ্ডাবিলাকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক যন্ত্ৰণা মোৰ দ্বাৰা আৰু সহ্য নহ'ব। মোৰ মৃত্যুৱেহে ইহঁতক নাশ কৰিব। দেখিলে না আমাৰ এই ক্ষন্তেকীয়া সুখৰ বাবে এজন ছাত্ৰৰ জীৱন কেনেকৈ ধ্বংস হৈ গ'ল। গতিকে আহক আমি প্ৰণ লওঁ। না আমি ৰেগিং কৰিম, না আমি ৰেগিং কৰিম, না আমি ৰেগিং সহিম, না আমি ৰেগিং সহিম, আৰু না আমি ৰেগিং কৰিব দিম। না আমি ৰেগিং কৰিব দিম।